Okay guys, welcome to the risk assessment. So kali ni aku nak cerita cara buat kajian risiko. Salah satu cara untuk membuat risk management ni atau risk assessment ni, korang boleh refer to ISO 31001 risk management guideline. So dia boleh digunakan untuk 9001, 14,000 pun boleh, 45 pun boleh, 22301 pun boleh. So quality, environmental, safety, business continuity, and then asset pun boleh lah for 55001 asset management. For information security, dia ada juga guideline tersendiri dia, tapi we can also use this guideline. Okay, so the best way for me is to first identify proses mana yang korang nak guna sebagai base of risk assessment. Risk assessment korang proses mana. So kita guna ajaran-ajaran IATF 16949, which is for automotive. Kita boleh identify kita punya COP. Okay, customer oriented process. So apakah customer oriented process sebuah kedai burger? Adalah proses masak burger. Contohlah. Okay. Kemudian proses bungkus burger. Contoh. Ataupun proses lain adalah beli barang burger, beli material for the burger lah. So all this process we can call it customer facing ataupun customer oriented process. Dan kita of course ada management oriented process, MOP, management oriented process ni macam human resource for the burger, internal audit process for the burger, procurement process for the burger. Contoh. Anyway, this is all your definitions of what is management oriented lah. HR, internal audit, procurement. And then kita ada SOP, support oriented proses yang seperti maintenance, maintenance of the gerai burger, dan ada juga orang anggap QA/QC sebahagian daripada support. So alright, no problem, it's all up to you. Okay, you see when semua yang proses support oriented ni dengan management oriented ni, dia punya result, hasil daripada kerja-kerja QC, hasil daripada kerja-kerja maintenance, hasil daripada kerja-kerja procurement, hasil daripada kerja-kerja internal audit, hasil daripada kerja-kerja human resource, finance department, semua hasil-hasil ni kita boleh nampak di proses major ni, customer oriented process, iaitu masak burger, bungkus burger, beli material. And sebab ini is core process, ini jalan you guys akan make money. Okay, ini jalan you guys akan make money lah. Sales and all that kita boleh anggap di MOP. Okay, so jadi untuk buat kajian risiko cara cepat, dan bagi saya cara paling efektif adalah kita fokus proses major ni, kemudian kita ajak semua orang yang daripada department lain, HR, internal audit, procurement, finance, maintenance, QA/QC, untuk join proses kajian risk core ni. So the customer oriented process ni kita ajak yang lain tu join. Jangan buat risk assessment macam HR buat HR punya, internal auditor buat internal auditor punya risk, procurement buat procurement punya risk, sebab lambat lah. And then team ni hanya nampak idea-idea diorang je, risk diorang je. Team internal auditor nampak idea risk diorang je. So better we all work together and focus kepada our main business punya risk, which is masak burger. So how to do it properly? The best way is all of you work together and buat turtle diagram. Ni turtle diagram ya tuan-tuan. Masih guna cara otomotif. Okay, masih guna cara otomotif. Okay, so ni adalah turtle diagram proses masak burger. Okay, so macam ni lah. Okay. Lawanya aku lukis.
I impress myself. So, di kotak ni, tengah-tengah is the process. So, aku pakai pensel jap. Okay, pensel kecil. Di tengah-tengah ni, proses masak burger. Masak burger. Ya Allah, tulisan aku. Okay. Okay, proses masak burger. So, di sini kita tulis proses. Di sini kita tulis the output. Di sini kita tulis the input. Di sini kita akan tulis the equipment atau the tools and all that. Aku selalu panggil what je lah. Di sini aku selalu tulis who will be involved. Okay. And over here is every reference. The reference that we use to do this work lah. Semua reference yang kita rujuk untuk membuat kerja-kerja masak burger, dan juga benda-benda yang berkaitan. And then the KPI or the objective lain KPI ukuran-ukuran dia. So objective of the process kita tulis di sini. So ramai-ramai discuss, saya bagi contoh pendek-pendek je lah. So ramai-ramai discuss dan tahu kita kena faham dulu proses ni, iaitu yang terlibat dengan proses masak burger adalah tukang goreng, QA/QC, tukang bungkus, maintenance guy, HR of, semua terlibat babe. Sebab dia orang yang hire pekerja, HR. Contoh. So di sini hanya untuk proses masak burger, apakah equipment yang terlibat. So kita pun tulis kat sini, equipment yang terlibat proses masak burger adalah kuali, kemudian the infrastructure, the warung itself, sudip, so alatan lah. Dan kalau korang adalah professional burgers makers, korang ada guna thermometers. So kita ada semua ni, measuring equipment, the actual equipment that we use, the infrastructure needed. So semua tu kita tulis sebagai what, the equipment, the tools, the machinery kalau ada. Termasuklah kalau korang ni jalan gerai kau tepi jalan tak ada power, korang guna solar atau kau guna generator. So all those things letak di dalam kotak what. Okay. So di kotak input, of course the material lah, the daging. Sebab korang masih nak cemalam, korang tak nak jadi vegan, masih guna daging. So daging lah. So daging, roti. Kalau buat sendiri rotinya tulislah tepung. So roti. And then what else? The sauces yang korang beli, semua beli kan. Mana ada orang buat sos sendiri. So semua tulislah daging, roti, air. Okay, so all those things here, the inputs. And the output is of course our burger yang siap bungkus. Contoh. Okay. Di kotak reference pula is everything that you guys need to refer to untuk masak burger. Katakan kau ada recipe, so tulis recipe tu punya document number. Lepas tu kau ada checklist untuk QA/QC check. Kau tulis dia punya reference number. Dan semasa proses masak burger kau juga kena ikut kehendak KKM. So clause mana KKM punya requirement, undang-undang, akta makanan mana yang kau kena ikut tu, kau tulis akta makanan. Dan oleh sebab kau tepi jalan, kau kena ikut kehendak PBT, tulis kehendak PBT yang mana satu. Dan sebab kau ada pekerja, kau kena pastikan mereka sihat dan selamat, kau orang kena ikut OSHA bahagian mana, Environmental Quality Act bahagian mana. So identify all this. Okay, identify all the reference, the spec, the specifications, the legal requirement yang kita perlu untuk buat masak burger. Apakah objektif masak burger? Sedap. Dan customer suka. Customer gigit je burger, mata dia naik atas punya jenis. Yes, customer suka. Baru sales boleh ni. Dan of course, kalau kau nak lebih bagus, kau punya target kena ada lah. So, customer suka, kita tulis zero complaint, no complaint. So, if you guys nak jaga safety sekali, zero incidents. If you guys focusing also untuk prevent, untuk comply to ISO 14000 untuk alam sekitar, tulis zero pollution. So whatever yang kita decide untuk comply tu, atau yang untuk kita punya business, kita punya business lain daripada customer nak happy, kita juga nak pastikan alam sekitar tak tercemar, kita juga nak pastikan pekerja sihat. So kita set target macam tu. Okay, now
kita pun guna table di atas, total diagram di atas sebagai rujukan supaya kita boleh identify all related risks dengan lebih jelas. Okay, how to identify? Up to you. Format dia macam mana, korang punya pasal. ISO tak ada set format untuk risk assessment. It's all up to you. My method is as simple as this. Aku modified FMEA, failure mode analysis. So kat sini aku tulis issue atau belum lagi. Activity lah. Okay. So kat sini kita tulis the activity. Activity. Kat sini kita tulis the risk atau issues or whatever. And then dekat sini kita akan tulis the impact or the result of the risk kalau expose or berlaku. Dan di sini aku sentiasa beri markah severity. Okay. And severity ni kalau korang nak lebih cantik lah kita punya cara pemikiran, severity ni korang boleh pecah-pecah. Kita boleh pecah-pecah. Nah, macam mana pecah-pecah? Kita fikir macam ni lah. Severity kepada daging, severity kepada reputasi syarikat, severity kepada legal, severity kepada semua benda yang korang penting, severity kepada dosa, masuk neraka ke tidak. So macam tu lah. Severity quality of the makanan kita tulis sinilah, food quality of the food. Atau kalau nak fikir food safety, tulis FS, food safety. Okay, so ni apa di tadi? My god. So legal, food safety, reputations, environment, dan juga efek kepada mula-mula tadi apa aku tulis, daging, quality of daging lah, kita tulis Q kita tulis Q saja tuan-tuan. Maaf, jangan komplain ya tuan-tuan, ni ajaran free. So ni Q. Dan kalau anda pun pentingkan pekerja, tulis lagi, tambah lagi satu kotak label, macam tu. Okay, now di sini anda kena buat lagi satu kolom untuk potential cost, kemudian lagi satu kolom untuk likelihood, kemungkinan perkara tu berlaku, L, likelihood. Tulis nanti jangan bagi markah-markah kat sini. Potential cost and the likelihood of the cost is for the markah. Dan sebelah sini current control, korang kena tulis current control sekarang, kemudian ujung bagi markah untuk current control, that should be detection. Lepas tu sini dah tak muat ni markah keseluruhan, RPN, risk priority number. Atau boleh guna FMEA cara baru, dia tak guna RPN, dia ada cara dia. Okay, cara dia adalah decide berdasarkan markah likelihood severity ni, dan tengok markah tu adalah cara dia. Tu panjang cerita lah FMEA baru tu, oleh VDA. Okay, now so all of these guys, semua orang-orang ni, orang daripada HR, orang daripada internal audit, procurement, dan mamat yang masak burger, awet yang tu bungkus. Aku bukan seksis, yang masak pun boleh jadi awet, yang bungkus pun boleh jadi jantan. Up to you guys. Orang yang buat maintenance adalah perempuan, contohlah. So every guy, every position di dalam syarikat tu, dia tak kira di department mana ke apa, ramai-ramai fokus on COP punya related risk, guna total diagram. So of course setiap kotak ni korang boleh nampak dia punya risk bila korang duduk ramai-ramai dan bincang. Contoh, cara terbaik adalah kat sini. Kita mula-mula tengok, kita tidak mahu ada pollution, kita tidak mahu ada incidents, kita tidak mahu ada complaint, kan? Dan kita juga nak customer happy. So resiko apa yang boleh buat customer yang makan burger kita tak happy? So korang tengok kotak-kotak ni semua. Kau tengok kotak-kotak ni, dah tu kau fikir kat sini ada tukang goreng. Kalau tukang goreng ni tak pandai, dia mungkin boleh masak tak sedap, nanti customer tak happy. So kita boleh tulis kat sini lah, proses masak burger, of course. And the activity dia masak burger lah, masak burger. So the risk, pekerja tak mahir. Apakah impact kalau pekerja tak mahir? Banyaklah impact dia. Salah satu, makan tak sedap,
Tak sedap, banyak risk korang boleh fikir, tambah lagi bawah. Makanan jadi tak selamat, makanan jadi tak selamat hanya sebab dia ni tak mahir. So bagilah markah untuk tu. So kalau makan tak sedap, efek kepada kualiti berapa, so korang fikir-fikir efek. Of course kena buat matrix dulu ya tuan-tuan. 1 hingga 5 ke 1 hingga 10. 1 anggap tidak serius, 10 paling serius, macam tu lah. Dan you guys kena clearly describe macam dalam keadaan apa bagi 1, dalam keadaan apa bagi 5. Tulis general So quality bagi korang, kalau makan tak sedap ni, quality dia teruk 5. Reputasi, kalau orang tu cerita kat gerai lain atau kat member dia, kau jangan makan kedai tu tak sedap, setan, 5. Legal hanya akan efek kat bawah ni. Bila makanan tu tak selamat, nanti orang saman kau ke jadah, 5 markah. Tapi yang atas kalau tak sedap, tak adalah langgar undang-undang. So 1. Alam sekitar adakah akan terkesan disebabkan alam sekitar adakah akan terkesan disebabkan ni legal je. Disebabkan makanan tak sedap? No, korang tak rasa. So 1. Ramai-ramai tak rasa QC, HR manager, tukang masak, ramai-ramai fikir tak rasa. And over here is the food safety. Makanan tak sedap tapi masih selamat, no problem. Labor, adakah kerana makan tak sedap pekerja akan terjejas? Kalau pekerja tak peduli, tak ada efek. Tulis sajalah macam tu. Okay. So kalau makanan tak selamat, of course quality pun out, reputation pun out, legal pun out, environment masih tak ada masalah. Kalau ada manusia dia makan burger tersebut, kemudian dia meninggal dunia, adakah ada kesan kepada alam sekitar? Yes, kesan positif. Sebab manusia tu akan jadi baja kan. So kita bagilah negatif 0 ataupun negatif 1, maksudnya baik. Tak boleh paling rendah 1. Okay. So, effect kepada food safety, of course, this is direct effect to the food safety and legal. Nanti kita illegal ni. Labor. Pekerja lain, adakah pekerja akan terjejas kerana makanan tak sihat? Maybe dia akan kena marah ke apa. So, kita bagi 4 markah. Ni kalau markah tertinggi adalah 5 lah. So, now, untuk elakkan makanan tak sedap dan untuk elakkan pekerja tak mahir, apa kawalan kita? So, yang sedang kita punca, maaf, I'm sorry, I don't want to delete this thing, do over. So di sini adalah punca. So potential cost of pekerja tak mahir dan potential cost of makanan tak sedap, dua-dua kau boleh discuss dan rate here. So potential cost pekerja tak mahir, training tak betul contoh. Okay, so apa punca kemungkinan berlakunya training tak betul di syarikat burger anda? Ini ramai-ramai kena decide lah. So masa decide likelihood of training tak betul berlaku, selain daripada tengok perkara pernah berlaku atau tidak, korang kena tengok the actual practice, budaya sekarang. So ramai-ramai kena decide. So diorang pun kata training tak betul Aku rasa tinggi lah, tukang masak cakap tinggi. Tapi ingat, dalam tim kita ada HR. HR tu cakap, kepala otak kau. Mana tinggi, aku rajin gini. Gaduh. Bukan gaduh lah. Bincang sampai semua setuju. Baiklah. Aku setujulah. Aku maybe akan miss out benda-benda macam tu lah. Maybe lah. So, kita letak 3. So, kita punya likelihood of this root cause happen is moderate, di tengah-tengah. Sekarang kita bincang current control lah. Masa tu lah HR ada cerita, aku akan kaji keperluan korang, Dato' aku buat TNA, daripada TNA aku buat training. So ramai-ramai tengok current control ni bila HR explain. Sebab tu proses dia masak burger, tapi ada HR. Sebab benda-benda macam ni lah, okay, penting, dia mesti ada. So kalau proses masak burger, salah satu risk adalah sudip rosak. Tapi dalam tim kita ni hanya mamat-mamat masak burger, tak ada mamat maintenance atau tak ada mamat procurement yang beli sudip, banyak informasi akan hilang. So fikir macam tu lah. Aku fikir macam tu. So now, setelah korang discuss current control yang ada ni, ramai-ramai brainstorm, baca prosedur yang HR tunjuk, kemudian korang kata tak efektif ni, aku pun tak tahu. Contoh tukang masak tu kata, aku pun tak tahu pun prosedur kau tulis ada latihan. Aku masak tak pernah pun dia beri latihan. Aku pun tak tahu macam-macam.
korang jangan mandai-mandai lah tulis prosedur letak tepi. Maksudnya kawalan sekarang mempunyai satu prosedur bertulis itu tidak efektif, dan HR walau dia yang tulis prosedur tu, dia kena tunjuk fakta-fakta untuk melawan ketidak-efektifness rating tu. So bincang punya bincang, dia kata yes, last aku setuju. So maka dia pun letak 3, moderate lah. Maksudnya kawalan sekarang bukan yang terbaik, dia hanya sedang-sedang. So, kiralah 5 kali 3, 15. 15 kali 3, 45. So, you guys akan dapat RPN, Risk Priority Number, 45. So, markah berapa korang akan decide untuk take action. So, kalau markah 45 adalah you punya max, so anda pun anggap okay, kita kena ambil action ni sebab this is a significant risk, so we must take action on it. So bagaimana nak take action on it? Yes, potential root cause, kaji ramai-ramai daripada potential root cause, come up with a new correction dan corrective action plan. Okay, so kalau hanya setakat correction, iaitu korang kata masalah utama tadi kita pun dah nampak, salah satu root cause adalah training tak betul. Potential root cause adalah training tak betul. Mari kita improve training. You guys are not taking action. Okay, action tu hanyalah jom kita ketatkan. No, you guys tak dapat ambil action dengan betul sebab engkau hanya anggap this is the surface root cause, iaitu training tak betul adalah surface root cause. So you guys kena sama-sama pergi lebih mendalam dan kaji kenapa training tak betul berlaku di warung burger aku ni. Kenapa? Adakah disebabkan oleh budget? Adakah disebabkan oleh directive management yang nak buat kerja? So semua ni kita kena kaji lebih mendalam, kaji lebih mendalam sampai kita faham masalah sistem pengurusan kita dekat mana. Dan kalau korang dah mahir dengan ISO, korang akan tahu clause mana yang kita orang gagal implement dengan betul, gagal clause mana sampai benda tu berlaku. So contoh, kita dah tahu training tak betul disebabkan budget. Kenapa budget ni tidak diluluskan untuk training? Maybe orang yang luluskan budget ni dia kurang mahir, so dia punya kompetensi kurang. Dia tak gerti buat budgeting, dia hanya tengok nombor je, dia tak nampak value of the investment, contohlah. So dia ada masalah kompetensi. Jadi bukan tukang masak burger masalah kompetensi, masalah kompetensi pihak management ni, nampak? So masalah pihak management yang approve budget punya kompetensi tu rendah, maka kita pun kata setiap manager di kedai burger kita ni yang management level mestilah ada kompetensi of budgeting yang fikir value of long term. Contohlah, ni ayat-ayat aku cipta je. So apa kita ubah dalam sistem pengurusan kita? Kita dah ubah clause 7.2. Dulu clause 7.2 dah cakap engkau orang kena determine kemahiran yang diperlukan. Okay, dulu kita cuma kata dia kena ada degree, dia kena ada diploma, dia ada kemahiran ni. Tapi kita tak kata pun dalam kompetensi dia yang dia perlu faham the value of budgeting. Contohlah, ini mungkin contoh ni tidak begitu masuk akal, tapi itulah akan berlaku bila kau buat root cause assessment seorang-seorang. Faham? So bila action kita adalah terhadap clause 7.2, jadi bukan hanya kompetensi manager yang kita ambil action. Semua daripada kemungkinan yang berlaku tu, kita nampak kepincangan sistem, maka sistem kita perlu diubah. Setiap pekerja punya kompetensi perlu direview. So 7.2 lah. So sebenarnya tukang masak burger punya kompetensi sekarang ni okey tak? Kenapa kita fikir okey ke tak? Sebab selama ni dah set kompetensi untuk manager pun tak betul. Mungkin kita set kompetensi untuk tukang masak pun tak betul. Maka review balik kompetensi setting for the whole company. So that means I take action on the whole system on 7.2. Okay, then you have to plan the action. So bila plan dengan action, jangan tulis general statement. To do this, we'll do this, we shall,
Observe this, tak boleh. Make it really clear. Okay. So first, daripada hasil risk assessment tu lah korang set objective, target. Kemudian what to do, how to do it, when, masa dah tulis how, tulis resources need to do the how, kemudian when will you achieve it, and the indicator. Kita boleh nampak hasil, who jangan lupa lah, who to do it. Kemudian indicator maksudnya kita boleh nampak hasil kerja tersebut di mana. Okay, so this is how lah. Simple. Don't complain. Training free ni. Yeah. Alright, so objective to ensure everyone is competent. To ensure everyone's actual competency requirement is identified. Contoh lah. So dulu kita miss, nampak tak? So semasa buat kajian kita cakap kemungkinan kita boleh miss lah benda-benda macam ni. So kita pun kaji balik betul-betul, kita improve. So target zero issue due to incompetency. Zero issue due to incompetency. And what to do? Re-access all competency requirement for each position. How to do it? Tukang masak akan evaluate tukang bungkus punya competency requirement, sama ada detail atau tidak. Tukang maintenance manager akan evaluate maintenance technician punya. Macam itulah, kita kena tulis jelas. How to do this must be jelas. Jangan ada statement-statement macam to improve commitment, bye. Tulis lawa-lawa tapi sebenarnya nothing, tak ada isi. Okay, so tak boleh macam tu lah. And then resources ni jangan lupalah the financial budget. Nak perlu komputer baru ke untuk buat kajian ni punya pasal. So tulis benda-benda yang kita perlu, and then tulis tarikh yang kita nak buat all this. 1, 2, 3, 4, 5 all this punya tarikh kita kena tulis dengan jelas. The when, so kena ada target date 12, 20, 22. And indicator, bila dah nampak, kita boleh tengok result dekat mana. Result dekat mana? No customer complaint, no pollution, no incident. Why? Because when we improve the competency, everything we can improve. Dan juga no asset damage. Sebab competency of mamak-mamak buat maintenance atau mamak-mamak yang guna aset tersebut pun kita dah improve. So dengan satu corrective action, which is satu preventive action, ingat ni risk assessment, so kita anggap preventive. So satu preventive action on the clause 7.2, we might have the opportunity to prevent all this. Nampak? So walaupun proses yang kita kaji adalah masak burger, tapi the action is actually yang relate dengan SOP, which is yang relate dengan MOP, which is management oriented process, which is the HR. Okay, so kalau anda kaji asset related bla bla bla, and then the action is making sure sufficient resources, contohlah making sure the resource management of the asset is taken care of. So itu adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh department maintenance. Tapi kita identify the risk daripada COP, the action is actually on the maintenance. So tak perlulah kita nak buat satu risk assessment untuk HR, satu risk assessment untuk maintenance, satu risk assessment untuk finance. No need, because we can relate the risk to here. So that is how you guys are supposed to do risk assessment the efficient way, meaning dia lebih laju dan dia tak perlu setiap department buat sendiri, tapi korang kena ada skill yang paling penting adalah jawab kat auditor. Okay, sebab most auditor dia tengok sini kenapa tajuk kat atas ni hanya tulis masak burger? Boleh tak tunjuk dekat aku risk assessment untuk proses HR? Jadi kau kena pandai. Encik, HR punya kerja kita boleh nampak dekat proses ni, dan anda boleh nampak kita dah identify dekat di potential cost. Encik, training tak cukup. Walaupun proses ni masak burger, tapi kerja HR pun kita evaluate. Tapi tajuk atas dia auditor macam tu kau halau lah. Okay.
Alright, so anyway, kita buat risk assessment bukan untuk auditor. Risk assessment yang kita lakukan adalah untuk identify semua resiko yang boleh buat bisnes kita gagal. So, focus on that. Kalau ada auditor yang suka baca tajuk, kalau kau malas sangat nak jawab dengan dia, kau tulislah tajuk kau dengan detail. Contoh tajuk kita, risk process of masak burger, which include the risk of human resource, finance, HSC, legal department, semua yang terlibat di syarikat tu. Jadi auditor yang suka baca tajuk, puas hati. Macam itu. Alright guys, thank you very much. See you in the next session.